Adi kuma. Pini nanti jauh pada dapat langsung apa loh? Kerangkaian kan buat So nili tum na bangso American konke lang no kong support pen nili tum cuma kong support ko na ko lo gamtang tarik credit home tarik lo setame non nili tum non si cingrum thek chot lo setame lo bangso ka cingrum malong ke kopi si nili tum cingrum nang kok mala ke lo so ar lo phan na pa an lang re pinyar ni anta nili tum phan na pusinang apra na tum lang ma padam bom lang mala pusi pachi bom lang ma bago ana phai lo so phai tum kichi ya phai ti ong nil tum chi la khasi un elo ime kri mek lang bas to nan chi man nil tum hong thi ko ke bar ben ta nil tum bar masi bar de tum te peno athima ko pi ko lo te ipran ke maju ka ching hono kichi ke ching hono tak te la bang so la ma kutha konsil a rik chen ma pinya ni an so lo phan ki rai la bang so alam the chi chak ma har ji ma ar long le nil tum na si so lo tum phan na pa ana ki lang re ma phan kar mu te alang ni tumaphan fasiti vek nangji laki imek ang del termasuk fasiti nangji. Pardon, satu kali kanta. Ini nilitum badar japra langso press club long nilitum all Caribbean long Women Justice Forum nilitum da Bukazan district angkang long nilitum document non kapjin dan nilitum na kini bangso press meet tani nilitum bangso kedam tan tarik ni thomani haladak umrangso hawara long nilitum so arlo phan sabina tipi alang phan la puson si nitum chete gulong lo athema alang phan la ana pirthe da ke munde to ala sor lo anu wepen ta me alang no hok ta tam tema alang tum da bang ko tum to pi ko si alang phan cholang ren le na tuma sor lo tu la so pirthe gulang ne lo ma nitum bala ana ke ten ne nitum ha so ka pen ni ani anta idam tan batai ko ana ne manipur long tame are ngang se so alo tong kan kinang ren kadong kami along sulang endo keprong atong mapantala puson si gibi tapi ngalong kapre sa tami nitong pan sulang to labang so arlo so tong pan kichulang rem nitong pala puhen loma la so kar biang long la so asam long la so pirthe long nitong mapan so arlo pan pipon nitong mantim klong abede lo nitong mapiporang lang nitelo kadong kami nitong so arlo kini campaign hong nitong kibarti nuwe kiram ni pan nitong makisong do apodi nitong ningduk pit nitong karbiang long nitong Bukazan district Women Justice Forum hinpen ningduk cipak lang no nitong ningduk pit labang so putak alam ke kasi hadang umrang so halada energi komite kompani alo jase mer alang litun no ni tuma sabina yang TV tuma korte alang li pala puson TV labang so karpe tum pan jase mer tong se kopen etum kacing hon CM tuliram long hang lapen himan to biso sorma alang litum labang so alam putak prabjin pen alang tundeng ponangjing lapen labang so kam putak itu mapanon ma justice itu matukang ponangjing lapen labang tum pan itu mapan prabjin pen alang litum erek pinai lapen parti tetapi ponangjing posin itu mahin pen diman kilo lapen litum ninduk itu ma Modi ji alang sitami itu India presiden alang sitami itu mantai tapu biti parhao biti bachao alang lil people dipulo why are you saying Narendra Modi biti parhao biti bachao why are you not responding this why are you not taking lead for us क्यों ऐसा बोल के आप काम नहीं करते हैं ये नहीं चाहते हैं हम लोग का जो मांग करते हैं हम लोग का कार्बी आंगलोंग वुमेन जस्टिस फोरम से आपको डिमांड करते हैं कि हम लोग कार्बी आंगलोंग वुमेन जस्टिस की तरफ आपको बोल रहे हैं कि क्यों आप बोल रहे हैं काम नहीं क्यों करते हैं आप ये नहीं चलेगा मोदी जी आपका जो गवर्नमेंट है आप बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ये बोल के आपका काम नहीं करते बेटी को नहीं बचाए आप बेटी को रोज हम लोग मरते हैं पीते हैं हम लोग को ये सब नहीं देखना चाहते हैं अब मोदी जी क्योंकि हम लोग का जो महिला हम लोग का घर से निकलने का हम लोग का इतना मतलब दुख करते हैं निकलने नहीं सकते एक आदमी नहीं जा सकते एक लड़की अकेले नहीं जा सकते ऐसा क्यों इस दुनिया में क्यों ऐसा करते हैं सबका बहन सबका
भाई कहाँ चले जाते हैं? आप लोग का दीदी नहीं है क्या? आपका माँ नहीं है क्या? ऐसा हम लोग करते हैं। ये क्या सोचते हैं? क्या गवर्नमेंट है? ये नहीं चलेगा। ये नहीं चाहते हैं हम लोग। हम लोग अभी चाहते हैं कि जो कल्प्रिट है उसको हम लोग डिमांड करते हैं कि उन लोग को जल्दी फांसी करवाइए। ये हम लोग का मांग है। हम लोग का वुमेन जस्टिस की तरफ हम लोग मांग करते हैं। यही है मेरा बात। Abang tidak, mana kami ni ya, nanti nanti tu macam ni lah, ada kadang kata dia. Ini tumla bangsa presmit kan ni angkau kan ni, mungkin ni tu apa tu yang kan ni bom lo, dah sila bangsa, paling dia tu independent. Jom si, alang itum jom si naik siap sudah puluhan ke, bukan ni tum kata sama ke, ansur si amidi kata angkau apa, apa ni tum ke, bangsa kata sama ke. Jadi tum karbiang long women justice forum hin pen ada arnam langki laben santi hidi cungrum pet pen sini tum pini la bang so ning di kalam di cepak lang lo jong sila so kaci song anton nangko pulo dan te alang itu mabang si mesti ana bidi ben klem nangko kali no akan nyak nangko ko lang lo kacuk lang mabang ko apalang itu pangtek pe melo pulang te nili tum kami sangko jong se orang no kacuk lang mabang jong si alang itu ing saibon pe oton pe pulo tante nili tumanke anto se kache samamite banke patina kopper lapte nili tum tante chilo और नमस्कार प्रेस क्लब इंडिया हमें अभी अभी पहले प्रेस मीट बोले अभी पटना इंस्टीट्यूट 13 August 2025 itu সময় মানে পাটনা ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে মানে সংগ্ৰামটো ৰেপ কেছত আছিলে সেইটো বিষয়ে আমি মানে একদম মন দুখ লাগিছে আমি কাৰ্বি আংলং वुमेन जस्टिस बोकाजान डिस्ट्रिक्ट कमिटी फाলৰ পৰা মানে আমি ব্ৰাঞ্চ বিষয়লৈ আমি সবেই মিলি পেলাই এইটো প্ৰেছমিট আজি বহিছোঁ মানে কেলে আমি বহিছোঁ আমি বহুত মন দুখ লাগিছে তেখেতক মানে এনেকা ৰেপ কৰা মানে বহুত মানে কেছত আছিলে কিন্তু আজিলৈকে আমাক জাষ্টিছ পোৱা নাই গতিকে আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং वुमेन जस्टिस ফালৰ পৰা মানে আমি এইটো বিচাৰো যে যোনে কাৰ্পেট আছে তেখেতক মানে 5 জনীয়াক মানে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব গতিকে একদম মানে ইমিডিয়েটলি এৰেষ্ট কৰিব লাগিব তেখেতক মানে পাৰিলে একদম মানে হ্যান্ড টু ডেথ হ'ব লাগিব আমি ডিমান্ড কৰিছোঁ এইটো বিষয়ে মানে আমি একদম মানে কাৰ্বি আংলং बोकाजान डिस्ट्रिक्ट कमिटी আৰু ব্ৰাঞ্চ আমি মানে সকলো ফ্ৰেন্ডছ বিলাকক শান্তি হিদি ব্ৰাঞ্চ আৰু আৰ্নাম লাংটি ব্ৰাঞ্চ আমি গোটেই মিলি পেলাই সেইটো মানে থাকিছোঁ গতিকে তেখেতক মানে মানে সোনকালে কাৰ্পেট বিলাকক মানে এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ কাউন্সিল আমাৰ CM ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ গতিকে আমি এইটো জাষ্টিছ পাবৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰেছ মিট ৰাখিছোঁ